Hoy Raka, minsan lang yan. Trabaho tayo, tag-100 lang. At hindi, 109 lang. Ingay ka, nagpa-vlog ako. Magsalamit yun. Guys, may kasama akong dalaga from New Zealand. Ay, hindi pala. Saan ka ba galing? Saan galing? From US. From US daw siya, guys. Pero, US ka ba talaga? Guys, model yan ng ano ko vlog eh. From US. Australia. Ano yan, guys? Ano? US Las Piñas. Hindi, kano yan, guys. US Las Piñas. Kano yan. Di ba ano ka? Ano ba yan? Basta kano ka, di ba? Kano. Yes. Ano yan, guys? So, sexy yan. Party. From US Las Piñas. 1, 2, 3, 4, aura. Kaya pag ako na viral na naman sa pinag ko. Guys, ano yung model yan, guys eh. From US Las Piñas. Hulaan nyo, guys, kailan taon yan? Si Sweet 16, guys. Ilan taon na po? Ilan taon ka na? 50. 50. Thunders? 3. Pero hindi alata, guys, diba? Ang dami nakatingin sa kanya, guys. No? Bye, guys.